Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أؤتي السائلين وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. Yang Tuhan muliakan para asatidz, para kiai, kados, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah ta'ala. Saat pertama sila ayat ngiring panjat kalimat syukur kepada sida Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat bareng-bareng lafazan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur tiang pelungguh niki bedait ke bulan Ramadan. Makin lagu yat gay tebilin si bulan sak mulia niki karing sejelo insyaallah. Wanta ara BMKG niki rebut ya lebaran ni. Dah sak kemis niki ada sak ngonean puasa. Idza kana akhiru min Ramadan bakatis samawati wal ard. Lamun tiba ujung bulan Ramadan niki langit bumi niki nangis erok. Kemben erok tebilin sing sak tebilin si bulan sak sangat mulia niki. Le bulan Ramadan niki amal tiang pelungguh niki mudhaaf, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegawaian sunnah lamun gawe le bulan Ramadan marak pahala wajib. Sembahyang sunnah lamun gawe li bulan niki marak pahalan sembahyang wajib. Lamun sembahyang wajib atau pegawaian wajib sak tegawe di bulan Ramadan marak pahalan 70 kewajiban sak tegawe di luar Ramadan. Ya bahasan Habib Zain bin Semit menukil hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah kitab narang syarh hadis Jibril. Anna an-nafilata fihi ta'dilu faridatan wal faridata ta'dilu 70 faridatan fi ghairihi. In anna nafilata sesungguhnya pegawaian sunat sategawe di dalam bulan Ramadan niki ta'dilu faridatan menandingi pahala wajib wal faridata ta'dilu 70 faridatan fi ghairihi. Pegawaian wajib sategawe di bulan Ramadan niki menandingi pahala 70 kewajiban di bulan Ramadan. Alhamdulillah mudah terima amal teniki selamat di bulan Ramadan niki, amin ya rabbal alamin. Pantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah riwayat, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Tiang pelungguh sebagai umat, tiang pelungguh sebagai hamba, lamut yakwikan fadilah keutamaan Nabi satu icanat si Allah Taala di bulan Ramadan niki, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Yang berharap sak 12 bulan dalam setahun niki ya jadi bulan Ramadan dah. Lamut yakwikan, lamut ya ketahuan keutamaan fadilah saicana si Allah Taala di dalam bulan Ramadan niki, yang berharap sak 12 bulan dalam setahun niki ya jadi bulan Ramadan dah. Lagu ditwikan niki ya berharap. Luar biasa bulan Ramadan niki. Selaku amal samud gawe di bulan Ramadan bau hapus dosa tiang pelungguh sahaliwa. Di dalam satu riwayat kesebutan si Syekh Hasan Al-Masyad
di dalam kitab Al-Is'ab bi Ahlil Iman, aran kitab niki khusus tentang Ramadan. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummu. Sai-sai sak gawe puasa le dalam bulan Ramadan, wa qamahu kancamun irupan malam-malam saarak le Ramadan, napisin irupan sembahyang tarawih, napisin irupan baca Quran, napisin irupan ngaji marak niki, selagala amal ketaatan amal soleh sak tegawe di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, tampuni dosa tiang puluh sak wahliwa Allah Taala. Sampai-sampai si bersih leman dosa terjelasan dalam riwayat lain, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Si bersih leman dosa marak kana kodek sebaru telahiran leman ibu. Mudahan terima segala amal niki, amin ya rabbal alamin. Pokok ikhlas begawean jak terima niki. Lagu lamu tarawih napi niat tarawih ada satu mengak si batur, ada yang paling rajin le gubuk niki jangan den terima wah niki. Kanggo beramal niki harus lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah namun berniat ada satu banggaan si batur, ada satu parang paling sugih si batur dan diterima niki. Sembahyang ada satu bengak, ada satu para rajin dan diterima niki. Harus ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Lamun pegawaian niki untuk Allah karena ikhlas karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka akan mendapatkan ganjarannya nanti di akhirat. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Lamun niat bergawean beramal soleh niki untuk dunia, maka ya wah lain dunia niki dia tebang pahala yang kosong, pahala dalam ahli akhirat. 20 tak sembahyang tarawih dalam bulan puasa, lagu napi niat ada sak terbangga, ada sak terpuji si batur. Niki jak yang kosong, dakkan sak 20 rakaat, dakkan salalah nunduk nanjeng sembahyang tarawih niki lagu niat bukan karena Allah, maka yang kosong lain lemak di akhirat. Kam min amalin kabirin tusaggiruhu niyyah wa kam min amalin sagirin tu'azzimuhu niyyah. Penuh amal sak kodek lagu yang belik nilai lemak di akhirat, napi sebab niat yang pelungguh. Yat alih batu li rurung lamun solah niat yang belik nilai lemak di akhirat niki. Bahkan ya sebab tak masyhur ke lem arak cerita niki masyhur popular cerita niki napi cinta masyhur ke mun napi aran impan meong penimpan meong ya cinta masyhur ke atau di dalam sopok kitab makin bukan niki di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah aran kitab niki. Qala ba'du salihin, arak dengan soleh berbahasa. Nabi bahasan dengan sak soleh niki, kana li jarun musrifun ala nafsi. Arak berduit tetangga, tetangga niki sangat sin betah, sangat sin bengel, lah membahasa peraya bengel nggih. Kana li jarun musrifun ala nafsi, berduit tetangga, tetangga niki sangat sin bengel. Wa kuntu amuruhu bit taubati falam yaf'al. Si bengel terganggu si tetangga niki, si betah, si bengel. Musuh ketika wah suruh tobat, ulah batu dok Allah Taala, tobat. Ingat Allah Taala, ingat akhirat, yat mati doa. Unik nasihat dengan sebengel niki bahasa dengan sesoleh. Falam yaf'al, menuntun tenasihati dan tegap. Dia boleh tobat. Lagu Nabi saat terjadi. Falamma mata ra'aituhu fil jannah. Sebab ketika tutu umur bengel baru niki impian si dengan asa soleh niki beton impian fil jannati dalam surga tahun yo dan kebalik ipin ku ni padahal kebengel dalam dunia kembali surga tahun mangkin famanil tahadhil manzilah unim berketua napi sebab Allah tamak ambil surga padahal si dalam dunia sangat simbengel
Padahal lek dunia sangat sim betah sida. Lamun bahasa boleh ke betah. Dia kata betah. Nabi sebab Allah tamam juk surga. Padahal sida nu kebengel le dunia dek kuhaingan pacu. Nabi ni menjawab ibu. Qala hadartu muhaddithan wa sami'tuhu yaqulu man rafa'a sawtahu bis salati ala nabiyyi Muhammadin wajabat lahul jannah. Oh dakak sak bengel lagu rajin ko laik ngaji. Dakak sak bengel lagu mun ngaji jak pacun kemaraan niki. Mu dengar sak nyampean arak sopok hadis mun sampean niki Nabi besen baginda Rasul samun sampean si dengan seceramah niki man rafa'a sautahu bis salati ala nabiyyi Muhammadin wajabat lahul jannah. Saya seangkat suara bersolawat kepada baginda Rasul wajabat lahul jannah, wajibnya tamu syurga, wajibnya mau syurga. Munah beliau ni baca selawat selak-selak tarawih niki lihat niki beliau niki atau sak tegel mik doang boleh sar. Namun dek tegel mik jangan dia berselawat ngandut tuan kahil muri tunah beliau ni berselawat le niki man rafa'a sautahu bis salati ala nabiyyi Muhammadin wajabat lahul jannah. Saya seangkat suara si semangat bersolawat untuk baginda Rasul. Menangkat suara belik-belik dan baca solawat wajabat lahul jannah, wajibnya tamu syurga. Ya mau ngaji langsung gawe farafa'tu sauti wa rafa'al qaumi aswatahum faghfarallahu lana jami'a. Sengan saya bahasan tuan guru sak ceramah niki mun sampean hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sebab angkat suara kanca dengan sarak di sekitar keniki milun angkat suara kembe sebab aku angkat suara baru faghfarallahu lana jami'a. Ya sebab Allah ampuni aku ya pertama di dalam syurga. Ya sebab niki padahal kebengelan. Lagu sengak sak wah angkat suara bersalawat di baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung tamu syurga. Salawat beserta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Dengan sak paling penuh dan bersolawat kepada baginda Rasul ia paling dekat ke Nabi lemak di hari kiamat. Inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Dengan sak paling dekat ke Nabi lemak di hari kiamat aktsaruhum alayya salatan dengan sak paling penuh dan bersolawat kepada baginda Rasul. Bahkan terjelasan di dalam sebuah kitab niki ada kitab Fathul Alam. Sandek man bahas nuzul sekedik niki nggih tentang solawat. Sehingga tiang pelungguh niki teranjuran bersolawat niki penuh-penuh dan bersolawat bilang jeluk. Ya basit isi irup niki solawat dekat sak solawat niki kontek-kontek insya-Allah yang berkah irup di dunia akhirat. Sebutan di dalam sebuah kitab Fathul Alam sak tekarang Sayyid Abdullah Al-Jardani di majilid kitab niki terjelasan di jilid pertama. Arak tenukil si Sayyid Abdullah Al-Jardani niki hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ani Jibrilu alaihi salam, ya Rasulullah man shalla alaika sallat alaihi al-malaikah. Wahai Rasulullah, saya sak bersolawat jok pelungguh ya Rasulullah sallat alaihi al-malaikah yang terdoa si para malaikat. Masya Allah, malaikat aduan teniki lamun bersolawat untuk baginda Rasul. Malaikat niki lamun terciptaan sujud lamun terciptaan sampai hari kiamat. Malaikat niki lamun terciptaan berdoa si Allah Ta'ala berdoa sampai hari kiamat. Arti Nabi malaikat niki dia mungkin gawe dosa.
bersih leman dosa, terjaga leman dosa. Ya yak doaan tiang pelungguh lamut bersolawat jog baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya basan malaikat Jibril jog baginda Rasul, ya Rasulullah, man shalla alaika sallat alaihi malaikah. Wahai Rasulullah, saya sak bersolawat jog pelungguh, ya Rasulullah, sallat alaihi malaikah, yang terdoa para malaikat. Nabi itu ni terdoa malaikat niki, ya Allah ampuni dengan sak bersolawat jog baginda Rasul. Ya Allah taman jog syurga dengan sak giram bersolawat jog baginda Rasul. Berembe dengan sak terdoa si malaikat, wa man sallat alaihi malaikah kana min ahlil jannati, dengan sama doan malaikat pastinya jari ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dakat sandek ketahuan artin solawat niki tetap ya mau pahala, tetap nyak sampai, tetap nyak terterima. 200 terbaca solawat bilang jelo ketuaan artin tahun artin tak bersolawat doang tiang jak tapi tendek pahala, tetap tiang niki tiang pelungguh niki tebel pahala. Adimis salata ala nabi, pesan ulama tiang pelungguh dalam sebagai syair, adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Penok-penok dan bersolawat ke baginda Rasul kembin faqabuluha hatman bighairi taraddudi, sengak sak solawat sak tiang pelungguh sampaikan ke baginda Rasul hatman bighairi taraddudi, pasti terterima bighairi taraddudi, tanpa ada kebimbangan. Tetap tiang pelungguh niki tebem pahala dakat sak ajak-ajak dan bersolawat salut lo nambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau ibu-ibu niki salon biasin buka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap yang pelunggu niki tebang pahala. Degan masakan dok niki mau 20 lebih 20 telung dasa. Niki gawe ibu-ibu niki insyaallah ya mulia hirup niki. Nyapu leh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketimbang ngomeh-ngomeh dapat ndet mau dosa, ndet mau pahala lah ngomeh-ngomeh lam bersolawat balik pahala. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi, solawat setiap pelungguh sampaikan jog baginda Rasul pastinya diterima bighairi taraddudi, tanpa kebimbangan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, pegawaian lain selain si solawat bainal qabuli wa raddiha, antara terterimaan ke cendek tergantung keikhlasan tiang pelungguh. Illa salata ala nabiyyi Muhammadin, kecuali bersolawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti solawat niki jangan budaya riak niki. Kan sebelum-belum baca solawat ada setengah si batur tetap tebeng pahala. Ya si hebat solawat niki bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makin penintin makin tentang nuzulul Quran. Bapak Ibu yang tiang muliakan, Al-Quran niki kalamullah, firman Allah. Sak tepentun si Allah Ta'ala, Allah niki berfirman bahasan ulama akidah bi ghairi sautin wala harfin. Firman Allah niki tanpa huruf kanca tanpa suara. Mu berembin dan berfirman Allah tanpa huruf tanpa suara. Oh tiang pelungguh niki ndet tahu ya pikiran berembin dan Allah niki berfirman. Kembali itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La fikrata fir rabbi, Allah tidak bisa dibayang-bayangkan. Bagaimana Allah berfirman din tahu terjangkau si pikiran tiang pelungguh sebagai makhluk. Tunas min ghairi harfin wala sautin, Allah niki berfirman tanpa huruf tanpa suara. Mu berembih tiang pelungguh sebagai makhluk dan bau terjangkau si pikiran. Di dalam riwayat la fikrata fir rabbi, tidak ada bayangan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah niki tersilik terbayangan niki pikiran berembih zat Allah taala. Bet Allah taala dan bau terjangkau bet Allah taala segera dalam sembahyang niki to julu ton nganjeng haram niki ndet kanggo
Lamun Allah nganjang li julu berarti napi beden Allah kaca makhluk tahun nganjang li julu. Laisa kamitslihi syai' Allah niki dan pada kaca makhluk. Ya penarak sifat al-mukhalafatul hawadits, sifat wajib Allah berbeda dengan makhluknya. Lagu arak di dalam Al-Quran makin sumastawa 'alal arsy, kemudian Allah lamun secara harfiah ayat niki artian kemudian Allah bersemaya di atas arsy. Apakah Allah bersemaya? Tidak. Lamun artian bersemaya berarti napi beden Allah kaca makhluk. Lamun pepada Allah kaca makhluk berarti bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', Allah mustahil sama dengan hambanya. Nah niki firman Allah niki bi ghairi sautin wala harfin, tanpa huruf tanpa suara, berembe dan Allah oh tiang pulungguh den bau jangkau si pikiran. Sehingga Allah niki den bau te pikiran, la tatafakkaru fi dzatillah, la tatafakkaru fi dzati, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Sak tersuruh pikiran niki, sak tersuruh renungan niki ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamur pikiran, lamur renungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yurithul mahabbah, akan melahirkan kecintaan yang pelungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafakkaru fi dzatillah, lagu dendek bae pikiran berembe zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zat Allah Subhanahu wa taala dan ya bau terpikiran si tiang pelungguh sebagai makhluk. Al-Quran niki ya pun sampai jog baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebutan si ulama tiang pelungguh telu pasa dan terpentun Al-Quran niki ya pun sampai jog baginda Rasul. Dan langsung jog baginda Rasul lagu telu pasa Al-Quran niki cara terpentun si Allah taala. Sak pertama Al-Quran niki terpentun si Allah taala jog Lauhil Mahfuz. Niki fase sak pertama Allah menurunkan Al-Quran niki ojok Lauhil Mahfuz. Berembentan Al-Quran niki terpentun jok Lauhil Mahfuz, darak sekek-sekek wikan hatta malaikat Jibril dan wikan berembentan Allah pentun Al-Quran niki jok Lauhil Mahfuz. Saya sak wikan cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya sak wikan berembentan pentun jok Lauhil Mahfuz. Malaikat Allah niki den wika berbentan terpentun Al-Quran niki jok Lauhil Mahfuz, pukul Allah doang ketawa. Niki pasal sak pertama. Pasal sak kedua Allah turunkan Al-Quran niki leman Lauhil Mahfuz ojok Baitul Izzah atau sak teparan aran sama dunya. Berembentan terpentun Al-Quran niki leman Lauhil Mahfuz ojok Baitul Izzah atau sak teparan aran sama dunya. Bahasan ulama tiang pelungguh daf'atan wahidah, sebungkul satlung dah sejus niki langsung terpentun leman Lauhil Mahfuz ojok Baitul Izzah. Niki. Kemudian pasal sak ketelu Allah turunkan Al-Quran niki leman Baitul Izzah ojok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh niki jarak perantara, saya perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ya pun napi-napi sak berkaitan kanca Al-Quran pasti jadi mulia ibu. Napi-napi sak berkaitan kanca Al-Quran yang mulia. Tunas makin najah. Sak ndek normal niki lagu hafal tung dah sejus. Lamun tok tokol den tahu petokol diri harus terpetokol. Lamun nganjang den tahu penganjang diri harus penganjang niki. Hatta buka doang den tahu harus ditowok. Lagu hafal Quran. Kemuliaan di dunia. Masya Allah, gratis umrah. Datang umrah kemuliaan si ulama Arab, ulama Mekah. Nabi lalu najah. Lagu tersambut si ulama Mekah, Nabi si mulia Al-Quran syarat li diri. Bukan selaput berkaitan keca Al-Quran yang jadi mulia. Kertas biasa makin lamun tertulisan Al-Quran dit kanggo dat lamut dibudi wuduk la yamassuhu illal mutahharun. Bahasan Syekh tiang le Mekah, Syekh Mahlaya aran niki guru tiang le salatiyah. Saya sak tegal Al-Quran tanpa wuduk yang tular manu, pasti mau tular manu. Sehingga kembir, yang tat agungan Al-Quran niki harus tetegal bil wudu'in dengan ada wuduk.
lamun tegal Al-Quran niki tanpa wuduk berdosa tu. Kancu pastin tular manuh dengan sak tegal Al-Quran tanpa wuduk niki. Kullu ma yartabitu bil Quran asbaha azima, bahasan ulama tiang pulungguh segala sesuatu sak berkaitan kancu Al-Quran asbaha azima, pastin jadi mulia, pastin jadi agung. Tunas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluk alal itlaq, afdalul anbiya, nabi sak paling afdal, nabi sak paling mulia. Nabi sebab apa? Arak kaitan kaji Al-Quran, Al-Quran terpentun si Allah Ta'ala ojok baginda Rasul, arak kaitan kaji Al-Quran jarin nabi sak paling mulia. Malaikat Jibril alaihi salam sayyidul malaikah, tuan leman malaikat, raisul malaikah, ketua leman malaikat. Seorang malaikat Jibril niki malaikat sak paling mulia, malaikat sak paling afdal. Nabi sebab arak kaitan kaca Al-Quran, Al-Quran terpentun si Allah Ta'ala ojok baginda Rasul perantara malaikat Jibril alaihi salam. Arak kaitan kaca Al-Quran jarin malaikat sak paling mulia. Makkah Al-Mukarramah afdalul buq'ati fil alam, seabdal kota di dunia niki, di alam niki. Nabi sebab Al-Quran niki terpentun ojok Makkah Al-Mukarramah, arak kaitan kaca Al-Quran jari dunia, jari kota sak paling mulia. Pokon nabi-nabi sak berkaitan kaca Al-Quran ya jari mulia, tiang pelungguh lamun genam si Al-Quran ya jadi mulia dunia akhirat. Jemaah yang tiang muliakan, tersebutan si Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyah atau di dalam tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi niki 20 jilid. Terjelasan di jilid pertama niki tentang fadailul Quran, iaitu terjelasan si beliau dengan sak genam si Al-Quran, dengan sak girang li Al-Quran, lemak li akhirat yang tempuh si Allah Ta'ala. Niki hadis qudsi, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nabi unin ya tempuh dengan segenap si Al-Quran li dunia, iqra bacaan Al-Quran dia. Wartaqi sekian baca Al-Quran niki per ayat sekian tayang derajat di surga di akhirat. Sekian bacaan Al-Quran ni kita suruh dalam ahli akhirat bacaan Al-Quran dia. Marantem baca di dunia. Setiap ayat samun baca di akhirat lama sekian tertingkat derajat si Allah Ta'ala. Sehingga bahasa Imam Qatadah riwayat Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna adada ayil Quran bihasabi darajatil jannah. Derajat surga niki mara keluwe ayat Al-Quran. Ya keluwe derajat surga niki la akhirat. Ya keluwe derajat surga niki mara keluwe ayat Al-Quran. Pira ayat Al-Quran niki? 6666. Namun riwayat Abdullah bin Abbas terjelasan di dalam kitab Faidul Khabir niki jumlah ayat niki 6616. Namun riwayat Abdullah bin Abbas. Ya keluar derajat surga niki li akhirat. Sikit penuh terbaca Al-Quran di dunia, sikit tinggi derajat yang pelungguh di akhirat. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu di akhirat wahai orang yang gemar dengan Al-Quran, inda akhiri ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang anda baca di dunia. Sikit penuh terbaca Al-Quran di dunia, sikit tinggi derajat yang pelungguh lemak di akhirat. InsyaAllah lamun lek bebia niki jak genam baca Quran nggih. Alhamdulillah qari niki Imam Masjid Agung insyaallah. Luar biasa. Tunas pira kali hatam makin. Selama Ramadan niki pira kali pun hatam. Haram sak hatam balu puluh kali. Imam Malik niki Bapak Ibu yang tiang muliakan, penjelasan si Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki. Imam Maliki niki Imam Daril Hijrah, lamun dek bulan puasa niki 60 kali hatam Quran. Imam Maliki niki tercerita si Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki seorang muhaddis Mekah. Sekarang kitab Mafahim yajibu an tusahhah arang kitab.
Beliau berjelasan Imam Maliki niki lamun le bulan Ramadan 60 kali hatam Al-Quran, sejelo sekali, semalam sekali. Lamun dung dah sejelo jadi 60 kali Imam Maliki. Arak ya kalahan Imam Maliki niki. Dekat sande 60 kali pukul hatam sekali besila ada sak tinggi derajat telemak di akhirat marak sejelasan baru niki. Aku niki pun antedem. Pun antedem nggih. Namun lek niki insyaallah pun antum baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Lamun sibukan diri si Al-Quran, ya tebeng sak terbaik si Allah Taala. Dakat sendewah berdoa, dakat sendewah ngendeng jok Allah Taala, lagu lamun sibukan irup si Al-Quran, ya tebeng sak terbaik si Allah Taala. Man syaghalahu al-Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillah ala sa'iri khalqi. Dengan sak tersibukan iru pensi Al-Quran dakak sandewah ngendeng jok aku firman Allah le dalam hadis qudsi dakak sandewah zikir sibuk si Al-Quran a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin yak abeng jog dengan sak sibuk si Al-Quran niki afdala ma u'tis sa'ilin sa afdal samuk beng jog dengan sak ngendeng jog aku. Dakak sandewah nunas, dakak sandewah berdoa, ya Allah budak sa sugih, ya Allah budak sa mulia le dunia. Dakak sandewah ngendeng marak niki jog Allah Taala lagu lamut sibukan sendiri si Al-Quran ya tebeng selapun niki. A'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin nyak ebeng ojog dengan sak sibukan si Al-Quran niki afdala ma u'tis sa'ilin sebaik-baik sak mukbeng ojog dengan sak nunas jog aku. Lagu arak dengan beriman niki arak debagi si baginda Rasul niki manusia niki kan arak sa pacu, arak sa endek, arak sa betah, arak sa pacu, arak sa pajir. Arak teumpamaan si baginda Rasul dalam riwayat niki arak seberiman genem baca Quran. Arak seberiman dan girang baca Quran. Arak sa betah girang baca Quran lagu. Arak sa betah munding girang baca Quran. Bem betah munding girang baca Quran. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamathalit tamrah laysa laha rihun wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiq li dalam riwayat lain wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Quran kamathalir raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul fajir atau wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Quran kamathalil handhalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Arak dengan beriman percaya jok Allah Taala, yakin jok Allah Taala, mugiram baca Quran, tumpamaan si baginda Rasul marak buat jeruti. Kama salil utrujjah marak buat jeruti. Saya satu umpamaan marak buat jeruti dengan sabar iman mugirang mugenem baca Al-Quran. Berembe buat jeruti niki rihuha tayyibun. Rasen solah wa ta'muha tayyibun, mu ambun solah. Rasen meres ambun meres aran jeruti niki apalagi jeruti Mekah. Ambun solah, murasen solah. Yang tak umpamaan si baginda Rasul lamut giram baca Al-Quran dalam solah luahan solah. Lagu Arab dengan seberiman dan girang baca Quran. Mumbelin doang Al-Quran niki metekolok li atas laci, terbuka-buka penok kerepuk sampai kepilin si kerepuk niki dan wah baca Al-Quran. Wah belin doang lepakan membe ton tekolok lupa anjulu. Ndo julu kengat be tekolok Al-Quran muto ton tekolok li atas laci. Di atas nabi aram pentilasi. Terbuka-buka ya Allah ron kerepuk kan. Kempilin ku ni. Napi sim kempilin batur langsung sakit mata misal niki napi sim sakit mata batur semal taya bercerita tekempilin ku si kepuk Al-Quran. Arak dengan sabar iman mundeng girang baca Quran marak napi dan tumpamaan si baginda Rasul kama salit tamroh marak buat kurma. Berembe buat kurma niki laisa laha rihun dara ambun wa ta'muha hulwun lagu rasen mateng. Tunas berembe kurma niki
Lamun rasun je kalah gula nggih si mateng. Lagu silap ara ambun niki kurma dia budaya ambu yen tetumpamaan niki dengan seberiman lagu dia giram baca Al-Quran. Marak buat kurma sandara ambun lagu rasun mateng. Be milet jari mangken milet jari jeruti atau milet jari kurma. Jeruti doang ya pelek niki nggih lagu ya petau jari jeruti harus rajin baca Al-Quran. Niki keutamaan jok tiang pelogoh lamut kenem si Al-Quran le dunia. Agak lucun dengan sak beriman dengan sak Islam niki den tahu baca Quran. Dek genem jok Al-Quran sehingga Al-Quran niki hudan linnas petunjuk bagi tiang pelungguh sebagai manusia. Berembe entat japian jadi petunjuk lamun dek tahu baca. Agak lucun dengan sa beriman dengan sa Islam mun dek tahu baca Quran. Lagu bahasa Inggris jok ya kalah turis. Apa bahasa Inggrisnya tebu sampai tebu tahun dengan Inggris dan ke tahun apa bahasa Inggris tebu munia ke tahun si penter. Bahasa Inggrisnya tulang koma batur langsung tersebut si penter bahasa Inggris dengan Inggris dia tahu. Lagu Al-Quran disuruh baca, coba baca surah Al-Baqarah batur surah Qul Huwallah membaca. Nudang kebalik-balik ayat pertama jok ayat ketelu. Lucun dengan sa beriman dengan sa Islam din tahu baca Al-Quran. Sehingga Al-Quran niki hudan linnas petunjuk ojuk tiang polongoh sebagai manusia. Apalagi bija niki genem jok Al-Quran. Den bija jarit niki doang yang mulia le mak li akhirat. Lagu tiang pelungguh sak jari dengan toak yat mulia le mak li akhirat tenda. Napi sebab bija jarit sak genem si Al-Quran. Tersebutan le dalam riwayat man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi fid dunya fama dhannukum billadhi amila bihadza. Saya sak baca Quran kanca mun amalan Al-Quran sak mun baca ulbisa walidahu tajan yaumal qiyah den kanak niki yang mulia den kanak niki doang yang mulia lemak li akhirat lagu dengan toan yang mulia yang dah lemak li akhirat napi ruan kemuliaan yang terjana se Allah Taala ojo dengan toak dengan toak sabedue bija sak genem jok Al-Quran yang terpasangan mahkota lemak di akhirat di hari kiamat. Mahkota niki semar raja-raja niki ya terpasangan yang pelongguh niki lamun bija jarit genem ojok Al-Quran. Sila bayi mangken ijazah kuliah bija jarit niki le matara. Oleh-oleh jauh ijazah SK ben jauh piala ben jauh na piara sak kertas niki. Piagam. Sila berembe ke bahagia niki terjongam piagam piala si bija jarit niki. Ama mau juara sekek di kampus ke. Tapi tau mau alhamdulillah baca Quran. Mau berembe ke bahagia niki terjongam piala ke piagam si bija jarit niki. Apalagi niki lemak malaikat ya pasangan tiang pelungguh niki mahkota. Mahkota niki masya-Allah si solan dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fid dunya. Cahaya mahkota niki lebih terang leman cahaya matahari saarat lek dunia. Silap matahari niki ya ruon ke pedas keterangan lagu lebih terang lemak mahkota saya terpasangan ojok tiang pelungguh sajadi dengan toak lamun budaya bija kenem baca Al-Quran. Angka sekolah bija cari niki ada sa pintar baca Quran, ada yang paham Al-Quran. Mulia tiang pelungguh niki lamun bija jarit niki tahu jok Al-Quran genem si Al-Quran yang mulia. Bija nia mulia tiang pelungguh jarit doa dengan doa mulia. Masya-Allah. Apalagi hafalan. Lamun hafal Al-Quran terjelasan di dalam kitab niki, di dalam hadis, di dalam riwayat man qara Al-Quran fastadhara. Di dalam riwayat lain man qara Al-Quran wa talahu wa hafizahu. Saya baca Quran, saya sak genem baca Quran wa hafizahu den sekedar baca lagu mun hafal Al-Quran niki.
Napi kemuliaan yang tebing si Allah Ta'ala. Pertama, adkhalahu Allahul jannah. Kanak sahapal Quran niki pastinya tamu syurga. Niki kunci-kunci tamu syurga. Kisi-kisi wah tak tebing si Allah Ta'ala niki. Kisi-kisi tamu syurga. Napi salah sekit niki hafal Quran. Saya hafal Quran. Adkhalahu Allahul jannah. Pastinya tamu syurga. Lagu wah tawat makin berbentat yang apa. Sugul lawang langsung lupa. Seayat samud baca bar. Bijen temangkin pesekolah sak pesantren sak ngapal di pesekolah niki ada yang hafal Al-Quran sangat-sangat mulia dengan toa sak berdua bija hafal Al-Quran pasti entah surga kanak sahafal Quran niki ndik sekedar niki yang tebing si Allah Ta'ala wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi allati wajabat lahumun nar 10 keluarga tahun yang tersapaati isi sekek dengan sahafal Al-Quran sak 10 niki wajibnya tamu neraka mula lagu dengan sebab sekek lek keluarga hafal Al-Quran baun antun keluarga 10 yang tamu syurga. Masya Allah niki run kemuliaan jati cana si Allah Subhanahu wa Ta'ala ojo dengan tok sak genem sak girang bija jarin baca Al-Quran apalagi hafal Al-Quran sangat mulia niki. Det melet tu nah dulu det yang melet marak niki. Beton sekolah bijam bapu niki. Nggih. Oh, dek win niki. Alhamdulillah. Suruh hafal Al-Quran. Dek win niki masih tersuruh hafal Quran niki. Mudah tak kican niki berdua bija sak genam si Al-Quran, sak ahli Al-Quran, sak girang jok Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Lagu makin pacuk doang baca Al-Quran, lagu ndik keton arti. Tebeng kau ndik pahala si Allah Ta'ala makin baca jak girang kau baca lagu ndik keton arti Al-Quran niki berembe. Bahasan ulama tiang pulungguh dalam sekek qaul thalathatun maqbulatun minal amal in hadarul qalbu ladaiha aw ghafal qiraatul Quran awis salatu ala nabiyyi kamilis sifati aw hasbunallahu ila akhiriha. Al-Quran namun baca lagu ndet gi ndet taun arti ndet ketaun makna terbang ndet pahala si Allah Ta'ala terbang te pahala si Allah Ta'ala sangat kembin arak telu amal dak kasan ndet ketaun makna tetap tiang pulungguh niki terbang pahala si Allah Ta'ala. Sak pertama nabi pertama qiraatul Quran bacaan Al-Quran dak kasan ndet ketaun makna Al-Quran samud baca lagu tiang pulungguh tetap terbang pahala si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira pahala dengan baca Quran terjelasan dalam sebuah riwayat man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun saya sak baca sehuruf doang leman Al-Quran falahu hasanatun maun sekek kebaikan berembin dan titung sekek kebaikan niki wal hasanatu bi asyri amsalha sekek kebaikan niki titung 10 berembin lamun Al-Fatihah biru huruf niki masya-Allah penuh ya tebing pahala insya-Allah taala apalagi dalam bulan puasa niki salah satu sak anjuran tiang pulungguh niki al-iktsar min tilawatil Quran penuh-penuh dan baca Al-Quran. Puasa beda ni lain sehuruf niki sekek huruf 70 telung dah sejus masya-Allah pira ya ticanan pahala lap datang masuk surga girang baca Quran niki ibu dan amin ya rabbal alamin. Terakhir niki wah panggil run bapak-bapak niki terakhir niki ja agak keras kedik ojok sai sak tebeng padilah ojok sai sak tebeng keistimewaan sak mut aji baru niki samuk aturan baru niki ojok dengar sak kena unim baca Quran sehingga den selapuk dengan baca Quran niki ya tebeng syafaat Al-Quran niki lama di hari kiamat den selapuk dengan sak baca Quran niki ya tebeng pahala si Allah Ta'ala lagu penuh dengan baca Quran Al-Quran niki lama ya laknat lama di hari kiamat.
Pasal baginda Rasul rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh, penuh dengan baca Quran lagu Al-Quran niki yak laknat lemak di hari kiamat. Kembien salatan baca. Salatan baca Quran. Sehingga arak telu golongan dengan baca Quran niki. Pertama arak sak salatan baca Quran lagu den tebeng dosa. B dengan sandik tebeng dosa dakan sasalat, dengan sasalat dan baca Quran lagu nyangken berajah. Berlamun baca Quran niki niatat adat berajah lagu tetu-tetu nonton berajah den niat doang lagu den wah berajah. Tetegur salam batur separuh jarak niki terjadi. Tetegur napi unin tetegur. Lemak di akhirat wah berurusan. Mungkin je padan terjadi manusia, padan tak balen salah, si dia dah balen salah, aku balen salah. Lamun di akhirat ara malaikat lemak, malaikat jangan dia salah, ya betul berurusan lemak. Yunin ni ke berdalil. Nah niki sama dosa niki dengan sasalah unim baca Quran mundem beli tertegur dem berajah niki sak telakna si Al-Quran niki sehingga den selapuk dengan baca Quran nya mau syafaat Al-Quran lemak di hari kia rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh, penuh dengan baca Quran lagu Al-Quran niki yak laknat lemak di akhir nangkin berembe santat kena baca Quran mu tebeng pahala si Allah Taala. Berembe tan terbaca Al-Quran niki ada yang tebeng pahala sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran niki secara tartil. Ya buat mau pahala. Yuk berembe tan dengan baca Quran secara tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqub basan Imam Ali karramallahu wajhah. Cara dengan baca Al-Quran secara tartil, membaca Al-Quran sesuai tajwidnya dan membaca Al-Quran sesuai waqaf ibtidaknya. Arah hukum meniki, arah cara pasal di dalam Faidul Khabir niki wa mukhalifuha fasikun, dengan baca Al-Quran tanpa tajwid fasikun pasekan. Napi kenan pasek jauh lemah rahmat Allah Ta'ala. Ya wah kenan hadis baru niki rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Lagu lamut kena dan baca Al-Quran niki sesuai hadis baginda Rasul, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran niki lemak di akhirat yang datang Al-Quran niki yang kembali datang syafi'an li ashabihi, yang beng syafaat ojok tiang pulungku. Lagu napi lamun kena dan baca, lamun dia kena aja tamun jok hadis rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh, penuh dengan baca Quran lagu Al-Quran niki anak-anak telemak di akhirat. Sehingga Al-Quran niki aran tan terbaca ya pen hukum berajah tajwid niki fardu kifayah. Nabi kena fardu kifayah sekek doang ya nuntut sekek desa niki gugur ojok sak lain dosa dem berdosa sak lain ya aran fardu kifayah. Lagu baca Al-Quran secara tajwid fardu ain. Napi kena fardu ain pa wajib ojok tiang pelungguh secara pribadi. Pasal ulama wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Al-Quran niki wajib untuk baca dengan tajwid, man lam yujawwidil Qur'an asimu. Saya sak baca Al-Quran tanpa tajwid asimu berdosa. Berdosa niki. Pen harus perajahan Al-Quran niki, ya pen hikmah nuzulul Quran niki, ada sak geneh jok Al-Quran, ada sak milih berajah Al-Quran. Lagu wahtoat makin berbentat ya berajah, wahtoat makin berbentat berajah. Ya di pepatah niki, orang yang belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air, nenek sugul lawang lupa apa di tajah baru konet mutoat. Berembe niki tetap dia wajib berajah, wajib tetap berajah. Dan tahu misalnya tu lagu normal dan tebeng hirup si Allah Taala liman kode, pasang kode lelah tersuruh si amak macam lingkeluk aman terbek. Lagu tetap doang dia milih ngaji, musa toa, ya tan nyesel ko ya Allah, dia berajah liman kode. Nane tok nyesel pas toa. Berembe tetap dia wajib, gugur dia kewajiban atau tetap wajib nuntut. Ada yang kena dan baca Quran. Namun salah dan baca Quran, taman jok hadis sabaru niki asimu berdosa. Lagu lamut rajin, lemat kode, tamu pesantren, alhamdulillah rajin ngaji. Lagu sampai toak kaya si rendah IQ dan
Dia ni tahu tetap doa bergagak baca Quran. Berembik niki lamun salat dan baca Quran. Mau dosa atau ndik? Tamal dalam hadis niki. Al-mahiru bil Quran alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramin bararah. Saya sak baca Al-Quran sesuai tajwid pattern baca Al-Quran ma'as safaratil kiramin bararah, yang terkumpulan di akhirat lemak kanca akhirat sak dekat keca Allah, kanca malaikat sak dekat keca Allah Taala. Lagu Arab dengan makin berajah leman kodek, rajin berajah leman kodek, toan masin doang dek tahu kaya berembik dengan niki. Masuk di dalam hadis, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u wa huwa syakun alaihi lahu ajran. Dengan sak baca Al-Quran padahal wah berajah leman kodek, lagu sampai tuak din tahu tetap doang begak-gak, lahu ajran. Dia mau dosa bahkan dua tebing pahala si Allah Taala. Pokok berajah inti. Pahala napi sak dua niki. Pahala baca Quran kanca pahala sak berusaha baca Al-Quran niki dengan benar. Mudah niki tekican niki terpelihara bacaan tu niki. Mudah sak berdua bija ahli Al-Quran. Mudah sak berdua bija hafal Al-Quran. Mudah sak berdua bija genam juk Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin niki atur diam, mohon maaf namun kekeliruan niki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelungkup